अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जुदा हुए कुछ इस तरह रज़ाई बहन भाई, इस दफ़ा एक नई स्कीम आई है डायरेक्टर के जहन में कि बहन भाई बना के जुदा किया जाए। तो खैर ये इस दफ़ा मैंने अभी कैमरे में देख के मुझे अजीब सा लगा एकदम कि शायद मैं खाली वेस्ट कोट पहन के बैठ गया हूँ, कपड़े पहनना भूल गया हूँ शायद, क्योंकि कैमरे में मुझे सोफ़ा और ये कपड़े अपने बिल्कुल सेम रंग के लग रहे हैं। तो शुक्र है वेस्ट कोट पहन ली, नहीं तो फिर ऐसे लगना था जिस तरह मैं भी सोफ़ा ही हूँ, मतलब सोफे के अंदर ही फिट हूँ शायद। शुक्र है वेस्ट कोट में कुछ ना कुछ, लेकिन अभी ऐसे लग रहा होगा जिस तरह खाली स्लीवलेस पहन के बैठा हूँ। बार बार जिस तरह लड़कियाँ नहीं पहनती लक्स स्टाइल वार्ड्स के अंदर, ठीक है, वो अपने मोंडे नंगे रखती हैं, ठीक है। वो क्यों नंगे रखती हैं वो भी बात कर लें। वो इसलिए क्योंकि एनिमल राइट्स का ख्याल रखती हैं। एनिमल राइट्स कौन? मच्छर खून पी लें ताकि, और मच्छर को खुराक मिलती रहे। तो एनिमल राइट्स की हमारी एलीट सोसाइटी बड़ा ख्याल करती है इसलिए। तो बहरहाल जुदा हुए कुछ इस तरह पे बात करेंगे जी, बड़ी ज़रूरी कि एक तो मैं पहले कर चुका हूँ कि रज़ाई बहन भाई वाला क्या मामला है, ठीक है। और सर्दियाँ आ रही हैं और इन्होंने ड्रामे वालों ने रज़ाइयाँ पहले ही शुरू करा दी हैं। रज़ाई बहन भाई मतलब एक माँ का दूध पीने वाली बहन भाई बना देते हैं, जो उसमें इस्लाम में शादी नहीं होती। तो वो बात तो ठीक है, नहीं होती, लेकिन जो ड्रामे में दिखाया गया है वो ये दिखाया गया कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, कि मतलब तलाक करवाने के लिए उनके खिलाफ साजिश हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए जुदा हुए कुछ इस तरह में, क्योंकि मुझे आज बड़ा दुख हुआ देख के ड्रामा। आज ड्रामे में कुछ खास तो नहीं था, क्योंकि आज सारे ड्रामे में उस लड़के का बाप परेशान रहा, काशिफ, कि इनको कैसे बताऊं कि तुसी मियाँ बीवी नहीं भैन भरा हो। और वो मिनट बाद उनको देखता था और वो रोमांस कर रहे होते थे, मतलब रोमांटिक अंदाज में खड़े हैं, कभी बाहों में बाहें डाल के, कभी हंस रहे हैं, क्योंकि उनका बच्चा होने वाला है बेचारों का, वो बीवी उम्मीद से है। तो बाप सोच रहा होता है कि ये इतनी मोहब्बत कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, तो इनको कैसे बताऊं कि कहाँ से जिगर लाऊं बताने का कि छड़ दो रोमांस, तुसी भैन भरा हो। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, अब दो मामले हैं। अगर तो ड्रामे में ये वाकई दिखाया होता कि वो वाकई बहन भाई थे और उनकी पता नहीं था और उनकी शादी करा दी जाती, तो फिर वो एक गलत बात भी थी और सब कुछ। लेकिन ड्रामे में चूंकि ये दिखाया गया कि वो बहन भाई नहीं है, रज़ाई बहन भाई भी नहीं है, कंबल बहन भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ताई अम्मा होती है ना, ताई, उसने साजिश की और काम वाली को, उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट किया, उसे 5 लाख रुपए दिया कि जाके तलाक करवा। और उसने झूठ बोला जाके और कहा कि उनके बाप को, लड़की के, कि ये रज़ाई बहन भाई है। मैंने खुद देखा था खिड़की से कि ये रज़ाई बहन भाई है, मतलब बचपन में दोनों बच्चों के बारे में। तो उसको जब सब किसी को यकीन नहीं आया कि किसी को इस बात का इल्म ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता है, तो उसने कुरान पे झूठा हलफ उठा लिया। तो अब जो मैं बात असल आज करने लगा हूँ ना ड्रामे के लिहाज से, कि बड़ी तकलीफ होती है। ड्रामे में दिखाया जाता तो लोग समझते हैं दिस इज़ जस्ट अ ड्रामा। तो मैं जो आज बात करने हैं वो ड्रामा नहीं है, ये एक रियलिटी है। ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है, और मैं देखता हूँ कौन सा ड्रामा हमारी हकीकत पे पूरा उतरता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं एज अ सोसाइटी। तो मजाक अपनी जगह, लेकिन ड्रामा और हकीकत को नीचे सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब का बटन होगा, हाँ जी प्लीज़, ये अच्छे होने का सबूत देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो वो होता ही है कि अब वो दोनों की शादी हो गई, लड़का लड़की की, लेकिन जब ड्रामे की स्टोरी आनी थी तो ये था कि लड़की ने CSS किया, मतलब अफसर बनेगी। तो इसमें देखिए कितनी मतलब नाजुक सूरत हाल है कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है मोटिवेशन के लिए लोगों को, बच्चों को, कि आपने CSS करना है तो आपको इस तरीके से करना है, यानी कि इतना बड़ा दिल तोड़वाना पड़ेगा कि उनकी डिवोर्स हो जाएगी। अब जो मेन बात मैं करने लगा वो है कि हमारे माशरे में डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है और मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, आपस में एक दूसरे का सिर पाड़ते रहते हैं। मतलब बीवी बंदे पीछे डोई लैके चली होंगी है, तो बंदा भी मतलब एक दूसरे से WWE चल रही होती, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर ये साजिशी अनासर भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ जो आपस में ना बने तो खुदा भी कहता है ठीक है छोड़ दो, नहीं तो आपस में बन रही, लेकिन उसमें भी हल तो सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती। लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स जो मदाखलत, इंटरफेरेंस, इवन लड़की के घर वाले भी करते हैं बात औक़ात, यानी कि वो टीचर अम्मी बन जाती है, सास नहीं होती जो लड़की की माँ होती है, वो अपनी बेटी को ना टीच कर रही होती है पीछे से फ़ोन पे, हाँ आज ऐसा करी, तो वो टीचर अम्मी जिसे मैं नाम डालता हूँ। तो ये मामले बहुत से होते हैं। लेकिन उसके अलावा एक जो मामला जो जिस तरह ड्रामे में दिखाया गया ये भी बहुत होता है कि साजिश, कि सोच समझ के तलाक करवाई जाए। और ये अब मिसाल के तौर पे मैं आज क्यों बात करने आया हूँ, ये जो एक्ट्रेस इसमें ड्रामे में दिखाई गई है, दुरे फिशा नहीं आई है इतफाक से, तो इसकी कोई तीसरे ड्रामा है और तीसरे ड्रामे में तलाक लोग करवा रहे हैं। अब इसका जो ड्रामा गुजरा परदेस, उसके अंदर भी ये इसका बाप इसकी मर्जी से शादी करता है और शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है यानी कि, तो इसकी फुफ्फियाँ और रिश्तेदार
وہاں سے طلاق کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی طلاق کروائیں تاکہ ہم اپنے بھانجے بھتیجے نہ کریے تاکہ معاملہ سیٹ ہو. مطلب کہنے کا یہ کہ پھر عشق ہے ڈرامہ آیا, اس کے اندر بھی وہ ماں اپنے بیٹے کی طلاق کروا رہی تھی, ادھر سے وہ براؤن منڈا طلاق کروا رہا تھا, ادھر سے وہ نہیں ہے منال اس کی تو اور دانش تیمور کی, وہ ان کی طلاق کروا رہے تھے. تو میں تو پچھلے کوئی مطلب فرض کریں ہفتے میں 60 ڈرامے آتے ہیں تو 6 ڈراموں میں ہو کیا رہا ہے کہ شادی ہوتی ہے بڑی اوکھی, اور جو آؤٹ سائڈرز ہیں وہ اب شروع ہو جاتے ہیں مشن امپاسبل طلاق کروانے کا. تو دس از سو بیڈ کہ اس کو میں بڑا کرٹیسائز کرتا ہوں کہ طلاق کو آپ پہلی بات اس طرح سے اگر ڈرامے میں دکھاتے ہیں تو چل یا تو کوئی معاشرہ سیکھتا تو کچھ ہے نہیں, اور سازش کرنے والی جو خواتین ہیں حضرات ہیں وہ اپنی سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں ڈرامے دیکھ کے بھی. مطلب وہی عورتیں وہی مرد ڈرامے بھی دیکھتے ہیں اور ڈرامہ ایسے بند ہوا اور ساتھ ہی سازش شروع ہیں, کاپی پینسل پکڑ لی, ہاں کس کی طلاق کرانی. میں لٹرلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں 2-3 طلاقیں کروائی ہیں سوچ سمجھ کے, پلان کر کے کہ کس طریقے سے, جس طرح جنگ نہیں پلان کراتے اور اس طرح طلاقیں کروائیں. تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس از سو بیڈ. اور اگر ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے وہ اسی لیے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو معاشرہ کرونا کیسز دیکھتا ہے کہ کتنے بڑھ گئے ہیں, لیکن کیونکہ وہ خبر آتی روز کہ آج یہ کرونا کیسز ہو گئے, لیکن معاشرے کو شاید یہ نہیں پتا کہ وہ میں نے دیکھا ہے یہ مجسٹریٹ کے آفس کہ کتنی ڈیورس ہو رہی ہے بے تحاشا. آپ بھی اپنی نظر دوڑائیں سائڈوں میں. تو طلاق کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا. مطلب طلاق تب ہونی چاہیے جب ایک آپس میں میاں بیوی 2 لوگوں کا گزارا بالکل نہ ہو. اس پہ بھی بڑی باتیں ہیں کہ آج کل لوگ گزارا کیوں نہیں کرتے, وہ بھی بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں. لیکن فی الحال جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سازشی عناصر. تو میں اس کا جو سب سے اچھا حل بتاتا ہوں نا ڈرامے کے لحاظ سے اور کی حقیقت میں, وہ یہ کہ اتفاق میں برکت ہے. اتفاق میں برکت سے مراد کیا کہ فیملی کے اندر آپ کی ایک بانڈنگ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آؤٹ سائڈر کی انٹرنس جو ہے نا ٹانگ کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ ٹانگ توڑ دینی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم نے اپنے گھر کا اصول رکھا ہوا کہ جو بھی کوئی آؤٹ سائڈر آ کے غلط چول مارتا ہے نا تو اس کا انٹری بین ہوتی ہے. مطلب مجھے نہیں پرواہ ہوتی کہ بھائی وہ جو بھی ہے رشتہ دار ہے یا نہیں ہے یا واٹس ایور, کیونکہ میں نے تو اپنی لائف میں بڑے ہوتے تک آج تک یہی دیکھا ہے کہ لوگ سوچ سمجھ کے دوسروں کے گھر تباہ کرتے ہیں, خرابیاں پیدا کرتے ہیں. اور ایک بات میں فرض کریں بولوں گا الف بے پے, تو میری بات کو آگے جا کے کیا بیان کریں گے جیم چے ہے خود ہی سے. تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں نے الف بے بولا وہ آگے جیم چے بول دیں گے جا کے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا, مجھے میرے بارے, اور دونوں کی آپس میں پھوٹ. تو صرف طلاق اور اس قسم کی لڑائیاں بھی لگواتے ہیں. تو یہ بھی اسلام میں اس لیے منع نا, غیبت, چگلی, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا. لیکن وہ تو ایک چھوٹی چیز, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. وہ اگر گناہ ہے تو یہ تو اس سے بھی کہ کسی کی, آپ خود سوچیں, کسی کی طلاق کروانا. لیکن پھر وہی بات ہے, کئی لوگ سوچیں گے کہ یار یہ دس از جسٹ اے ڈرامہ. تو پھر بھائی آپ آنکھیں کھولیں اور آبزرویشن کیا کریں دنیا کی. یہاں پہ بڑے تماشے لگ رہے ہیں, اسپیشلی انٹیریئر میں. اسپیشلی انٹیریئر سے مراد کیا, آپ کا پورا پاکستان سوائے اسلام آباد بیٹھک کے یا لاہور کے DHA کے یا بحریہ ٹاؤن کے, مطلب وہ تھوڑا سا ایک دوسرے میں انٹرفیئرنس کم ہوتی ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی جو جڑ ہوتی ہے نا ہر چیز کی خرابی کی, وہ ہوتی ہے مداخلت, انٹرفیئرنس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد نا لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ کو بھی انٹرفیئرنس کا اتنا رائٹ نہیں ہے جتنا ہمارے پاکستانی معاشرے میں ماں باپ نے لے لیا ہوا ہے خود سے, کہ لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی دونوں کے ماں باپ نے کچھ ایکسٹرا ہی رائٹ, مطلب 100% ہی لے لیا ہوا ہے کہ مداخلت کا حق. اور لڑکی کے ماں باپ کا تو میں سمجھتا ہوں بالکل مداخلت کی تک ہی نہیں, بالکل تک نہیں جتنی وہ کرتے ہیں. تو پھر بیٹی کو گھر لے جاتے ہیں, مطلب کہ آجو بڑے فخر سے طلاق کروا, اور پھر بعد میں بیٹی کی زندگی تباہ کرتے ہیں. اور پھر جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ اگر اولاد ہو تو اس کا ہوتا ہے, اس کا وہ بڑا تباہی ہوتی ہے. تو یہ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جو نہیں سمجھتا وہ تو نہیں سمجھ سکتا, لیکن کم از کم آپ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس کو یہ کیا کریں کہ ایسے لوگوں کو شٹ اپ اور ایگزٹ کرا دیا کریں, ان کی انٹری بند کر دیا کریں, اور سٹیپ لینے سے ڈرا نہ کریں کہ یہ تو فلاں رشتہ دار ہے. تو رشتہ دار کو ضروری نہیں ہے کوئی, مطلب ختم نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. میاں بیوی کا رشتہ بھی تو ختم ہو جاتا نا. تو یہ جو ہم نے ایک بنائی ہوتی ہے نا عجیب سی بات کہ یہ کیسے فیس کریں گے, تو اس کی ٹینشن نہ لیا کریں, اور نہیں تو آپ ترقی نہیں کریں گے, آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے.
अब जुदा हुए कुछ इस तरह में आज मैं देख रहा था, तो आज सारे ड्रामे में वो काशिफ जो बाप बना हुआ है वो सारे ड्रामे में परेशान फिरता रहा। वो परेशान क्यों फिरता रहा? क्योंकि उसको पता लग गया अब ये बहन भाई हैं। अब वो उसको टेंशन ये थी कि अगले दिन उसने अपनी बहू को उसके वापस घर छोड़ने जाना था, लेकिन अब बीच में एक रात थी। अब उसको ये टेंशन थी कि ये रात को मुझे चूंकि पता लग चुका है मियाँ बीवी इकट्ठे सोएंगे, लेकिन ये मियाँ बीवी नहीं है, ये बहन भाई हैं, रज़ाई बहन भाई। अब उसका बस नहीं था चल रहा किस तरीके से इनके बीच में जाके सो जाऊँ। मतलब समझ रहे ना मेरी बात? मतलब काशिफ का बस नहीं था चल रहा कि किस तरीके से इनको बार बार नॉक करूँ, कुंडा खटकाऊँ, या बेड पे पानी फेंक दूँ, क्या करूँ? मतलब वो उसको कुछ समझ नहीं था आ रहा। वैसे बेड पे पानी फेंक देता तो सही था, रात को खड़े खुड़े गुजार लेते। तो मतलब कि वो बहन भाई वाला मामला, क्योंकि अब उसने अगले दिन अब उसको छोड़ आना है, और फिर वहाँ से वो उधर ही रहेगी, और फिर पीछे से उन दोनों की तलाक हो जाएगी और वो अलग हो जाएंगे, और फिर ड्रामे का नाम पूरा हो जाएगा जुदा हुए कुछ इस तरह। और फिर वो लड़की CSS करेगी, इस तरह CSS होता है, आपने CSS करना इस तरह करना, ठीक है? मतलब इतनी मुश्किल से गुजरना पड़ता। तो बहरहाल ये है कि ड्रामे के टॉपिक्स तो बड़े होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ कंस्ट्रक्टिव टॉपिक्स सब बनाया करें जो आवाम को अवेयरनेस दें और आगे बढ़ने का तरीका बताएं। आवाम को और स्पेशली यूथ को बताएं कि मोहब्बत के अलावा भी दुनिया में कोई रोटी है, और मोहब्बत तो है ही है, लेकिन किस तरीके से पैसा कमाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये भी ड्रामे बनने चाहिए, ड्रामे हर पूरी दुनिया में बनते हैं। तो ये तो मेरा एक हर दफ़ा मैं बताता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको अपने जुबान में रखे। ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर हकीकत, जिसने मुझसे कोई बात करनी हो वो कर सकता है इधर। अस्सलाम वालेकुम करें, मैं वालेकुम सलाम करूँगा, बात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।